Balitang Sports. Balita sa Sports. Samtang sa atong balitang sports, Jimmy Butler di na makaduwa sa tibok NBA season tungod sa injury. Atong saron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. Mayong gabuntag katropang Greggy, mayong gabuntag katropang MC ug sa gabon sa mga sports panatik na itong mga katropa. So kinigas XFM Cebu 88.3. Kumusta man yung kabuntagon dia mga higala ha? Atong pahinat nga unta namong tanan sa kadasig kabis kay kamaya. Nag-inom na mo sa atong lamian humod sustansyadong kape atong Santo Plus Coffee Mix. O karon ito sa latest minuto sa World of Sports atong tubukan ang National Basketball Association kon NBA kay posibleng dili na makabalik sa pagdula sa nabilin nga pahin sa NBA season. Ang Golden State Warriors star nga si Jimmy Butler human siya nakaangkon og seryosong injury sa tuong nga tuhod sumapa sa report sa US media. Nakita si Butler nga gitabangan pagpagawa sa court human natumba tungod sa bangga nila ni Davion Mitchell sa Miami Heat atol sa 135-112 nga kadaugan sa Golden State batok sa iyang kanhing team nga Miami natong Lunes. Mingon ng Warriors nga nagpagawa sila og update human makuha ang resulta sa MRI scan nga gihimo. Apan suma sa daghang media reports ging napiang si Butler sa iyang anterior cruciate ligament ACL. Hinungdan nga dili sila makadula pag-usab karon nga season. Si Butler kay sa 36 anyos ug unom ka beses na nimong NBA All-Star, nag-average og 20.1 points sa matag duha sa iyang unang full season uban sa Golden State sukad sa iyang pagbalhin gikan sa Miami Heat niadtong miaging tuig. Manitong latest World of Sports mga katropa sa kape ni sagutan na aritas kaping healthy coffee no. Kini atong herbal coffee Santo Plus Comex dunay palya, mangosteen ug soya powder man good for the heart, memory and immune system. Alang sa digusang Pilipino para sa Pilipinas ug katropa sa sports katropa ang Eric Panunat Amaro XFM News.